ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں زمین سے فضا تک مار کرنے والے جدید LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق میزائل کا تجربہ جدید ورٹیکل لانچنگ سسٹم کے ذریعے کیا گیا۔ ISPR کے مطابق تجربے کے دوران LY-80 میزائل نے کامیابی کے ساتھ فضائی ہدف کو نشانہ بنایا، جو پاک بحریہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جنگی تیاری کا مظہر ہے۔ میزائل تجربے کا مشاہدہ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کیا، جبکہ سربراہ پاک بحریہ نے اس کامیاب تجربے پر پاک بحریہ کے جوانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ ISPR کا کہنا ہے یہ کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ اور ملک کی بحری سرحدوں کے مؤثر دفاع کے عزم کا عملی ثبوت ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سرکاری دورہ عراق کے دوران کمانڈر عراقی فضائیہ لیفٹیننٹ جنرل اسٹاف پائلٹ مہند غالب محمد رازی الازدی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ عکاسی تعاون، پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور دونوں فضائی افواج کے درمیان عملی ہم آہنگی بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک فضائیہ کا شاندار اور تاریخی استقبال کیا گیا، جہاں چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، جو دونوں ممالک کے فضائی افواج کے درمیان باہمی احترام اور برادرانہ تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ ملاقات کے دوران مشترکہ تربیت صلاحیت میں اضافہ، ایشینز انڈسٹری میں تعاون اور مشترکہ مشقوں کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا۔ ایئر چیف نے پاکستان اور عراق کے درمیان گہرے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے عراقی فضائیہ کی تربیت اور صلاحیت سازی پر پاک فضائیہ کی مکمل معاونت کے عزم کا احاطہ کیا۔ کمانڈر عراقی فضائیہ نے پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ مہارت، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی معیار کی تربیتی نظام کو سراہا۔ انہوں نے عراقی فضائیہ کے لیے جدید تربیتی ماڈل کی تشکیل، پائلٹس کی ایکسچینج پروگرام، JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی ممکنہ خریداری، سپر مشاق تربیتی طیاروں کی شمولیت اور دیکھ بھال لائف سائیکل سپورٹس میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ عراقی ایئر چیف نے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ دورہ عراق میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، پیشہ ورانہ تعاون اور فضائی افواج کے دیرپا روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا مظہر ہے۔ خبر دیں گے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں 11 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 8 جنوری 2026 کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج مارے گئے۔ ترجمان کے مطابق اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس میں فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ دوسری کارروائی ضلع کرم میں انٹیلیجنس بیسڈ اور مشترکہ طور پر کی گئی، جس میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والے بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا، جو سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ سمیت متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں مزید کسی بھی بھارتی اسپانسرڈ خارجی کی موجودگی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر افسران اور جوانوں کی پذیرائی کی۔ ایک بیان میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ قوم کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے KP میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر افسران اور جوانوں کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے افریت کے ملک میں مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان پولیس کے جوان شب روز ملک دشمن عناصر کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہمارے بہادر اور فرض شناس افسران اور جوان کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے سمیت پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے عرض وطن کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دوسرے جانب وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PK میں فتنہ الخوارج کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی۔ قوم کی حمایت
से ख्वारिजों के मुकम्मल खात्मे किए जाएंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका की अफवाज के दरमियान 13वीं दो तरफा मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आगाज कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्क का आगाज 9 जनवरी 2026 को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में पिब्बी में हुआ। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल ये मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मुनक्किद की जा रही है। मुश्तरका मश्क में पाक फौज और अमरीकी फौज के पेशावराना दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। बताया गया कि पाक अमरीका मुश्तरका मश्क के इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के हुकाम ने शिरकत की। मुश्तरका मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी तजुर्बात के तबादले के जरिए बाहमी हम आहंगी में इजाफा है। ISPR ने बताया कि शहरी जंग में निशाना बाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन अस्करी तरीक़ाकार की समझ बूझ को फरोग दिया जा रहा है। मुश्तरका मश्कें बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम किरदार हैं। वाज़ेह रहे कि इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के आज़म की अक्कासी हैं। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए ईरान से मुताल्लिक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान शहरी गैर ज़रूरी तौर पर ईरान का सफ़र करने से गुरेज करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें, चौकन्ना रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी शहरियों को मौजूदा पाकिस्तानी पर जोर दिया और कहा कि अपनी हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर पाकिस्तानी सिफारती मिशंस पर राब्ता करें। तर्जुमान के मुताबिक तेहरान, ज़हदान और मशहद में पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों की हेल्प लाइन फ़ाल है, जहाँ पाकिस्तानी शहरी हर मुमकिन मुआवनत हासिल कर सकते हैं। वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और हालात बेहतर होने तक ट्रैवल एडवाइजरी बरकरार रखी जाए। आपको बताएं, पंजाब भर की तरह रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2025-26 के लिए वोटिंग जारी है। 3,500 से जायद वकला अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद अपडेट के लिए चलते हैं रावलपिंडी जिला कचहरी में, जहां पर मौजूद हैं NTN न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मियां फ़हीम अजीज़। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी फ़हीम अजीज़, बताइएगा इलेक्शन की क्या अपडेट है? इस टाइम मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में और यहाँ पे इलेक्शन 2026-27 के सिलसिले में वकला जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वकला की बहुत बड़ी तादाद डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद है। तकरीबन 3,500 से ज्यादा जो वकला है वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हुए अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने की कोशिश करेंगे। सुबह 8:30 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें जब पोलिंग खत्म होगा तो उसके बाद 1 घंटे का गैप दिया जाएगा। 1 घंटे के गैप के बाद गिनती का सिलसिला शुरू होगा और गिनती के सिलसिले ये अमल जो है वो तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे ले जाता है, जो कि रिजल्ट रात को अनाउंस किया जाता है तकरीबन 10-1 बजे के करीब। इस इलेक्शन में सदारत के 3 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी के 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवार, नायब सदर के लिए 2 उम्मीदवार और फाइनेंस सेक्रेटरी का जो अनअपोज्ड इलेक्शन होता है हर साल वो भी इस दफा मैदान में उतरे हैं। 2 उम्मीदवार फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए और रात को 10 बजे तकरीबन चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जो है वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे और जो कामयाब उम्मीदवार होंगे उनको स्टेज पर मदऊ किया जाएगा और उसके बाद जो है वो उनके वोटर और सपोर्टर वो जश्न मनाते हैं। जो कामयाब होते हैं उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं और उनको स्टेज पे मदऊ करके तकरीरों का सिलसिला शुरू किया जाता है। जी, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, आला अफसरान और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शिरकत की। इजलास में आबाशी और ज़राअत के शूबे में की जाने वाली पेशरफ में तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे के ज़राए मुआइशत की बेहतरी के लिए आबाशी के निज़ाम को मौसर और जदीद बनाना नागुज़ीर है, ताकि मुल्क ज़राई खुद किफ़ालत की जानिब बढ़ सके। वज़ीर आबाशी जाम खान शोरो ने सखर बैराज के दरवाज़ों की तब्दीली और क्लरी भगार फीडर्स की लाइनों के काम पर ब्रीफिंग दी, जिस पे वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि काम तेज़ रफ्तार से मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने नहरों के बहल सफाई और पानी के मुनसिफाना तकसीम को हुकूमत सिंध अवलीन तरजीहात करार दिया। है कि पिंडी पुलिस की बेहतरीन हिकमत अमली जख्मी डाकू से 1 करोड़ से जायद मालियत के तलाई जेवरात और दीगर मसरूका माल बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अशफाक तनोली से। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, पुलिस पर फायरिंग के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू से तफ्तीश में अहम पेश रहा। थाना रेस्ट कोर्स पुलिस की कार्रवाई 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा 30 तलाई जेवरात
रकम 16,63,000 रुपए बरामद। डाकू से मसरूका लैपटॉप, रानो घड़ी और मोटरसाइकिल, आलात नकद जनी और असला भी बरामद हुआ। जेर हिरासत अफराद ने दौरान तफ्तीश डकैती और चोरी व नकब जनी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। जेर हिरासत अफराद के इंकशाफ और निशानदेही पर बरामदगी अमल में लाई गई है। जेर हिरासत अफराद को 1 माह कबल गिरफ्तार किया गया था। जेर हिरासत अफराद को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा, ऐसा कहना है कि पटवार तल अवधि। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के पहले डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर वफाकी हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद फेडरल गवर्नमेंट डिस्पेंसरी सिविल एविएशन कॉलोनी में किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर हेल्थ केयर निज़ाम का हिस्सा है। हेल्थ केयर इंसानों को मरीज़ बनने से बचाने का नाम है। उन्होंने कहा यह अमल बच्चों की पैदाइश में वक्फे से शुरू होता है। हेल्थ केयर पानी के साफ करने और वैक्सीनेशन करवाने का नाम है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि डिस्पेंसरी वफाक के तहत काम कर रही है। ये इतनी बड़ी जगह बगैर इस्तेमाल की पड़ी थी। ऐसी 4 जगहें और हैं जो वफाक के पास मौजूद है। टेली मेडिसिन का आगाज़ शहर के इस इलाके में किया जा रहा है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया गया। कैंसर के मरीज़ को इस्लामाबाद में मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। इस्लामाबाद में 745 केसेस मरीज़ों को इलाज होगा। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है हर शहरी के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम करने का वादा निभाएंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीजों को दूर दराज शहरों का रुख करना नहीं पड़ेगा। कार्डिक हेल्थ केयर में आलमी SOPs के मुताबिक अमराज कल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। मरियम नवाज़ ने कहा 90 मिनट के अंदर ज़िलाई कार्डियोलॉजी मरकज़ पहुंचने पर मरीज़ की जान बचाना मुमकिन होगा। भक्कर, चकवाल, खानेवाल, झंग, मियांवाली, विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फाल होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, टोबा टेक सिंह में फ़ेज़ 2 में कैथ लैब फाल होंगे। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मैसर होगी। उनका कहना था कि ज़िलाई इंतज़ामिया और अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डिक डॉक्टरों की तैनाती यकीनी बनाई जाएगी। ज़िलाई कार्डिक कैथलिक लैब में तैनात डॉक्टरों को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। आपको हम खबर साझा करें कि NF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई का सिलसिला जारी। मंशियात फरोश करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि 1 करोड़ 74 लाख रुपए से जायद मालियत की मंशियात भी बरामद कर ली है। यहाँ आपको हम खबर से आगाह करें कि ANF की बड़ी कार्रवाई। ANF जो मुल्क से मंशियात के खात्मे के लिए पुरअज़म है। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मंशियात फरोश करने वाले मुलजिमान के खिलाफ गिरफ्तारी जारी है। आपको बताएं सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हर तरक्याती मंसूबे का मकसद अवामी सहूलियात में बेहतरी, माशी सरगर्मियों का फ़रोग और पायदार तरक्की को यकीनी बनाना है। सिंध हुकूमत का तरक्याती विजन सिर्फ मंसूबों के आगाज़ तक महदूद नहीं बल्कि उनकी बरवक्त तकमील और मयार की सख्त निगरानी को भी यकीनी बनाना है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे भर में तरक्याती मंसूबों पर तेज़ रफ्तार पेशरफ्त जारी है। अब तक सूबे में 13,000 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा चुके हैं, जिनमें से मुख्तलिफ शोबों में 9,193 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सेहत, तालीम, ज़राअत, सड़कों, आबपाशी और समाजी शोबों में 167 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद, जबकि वफाकी PSDP के तहत 66 अरब रुपए से तरक्याती काम जारी है। वज़ीर बल्दियात सिंध कहते हैं MQM को सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। इनकी बातों को मैं संजीदा नहीं लेता। बल्दिया सानिया हम आज भी नहीं भूले। एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मैंडेट है। हम इनके सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ MQM की बातों को मैं सीरियस ही नहीं लेता। अब ये बचाओ, अल्लाह ने तो इनसे बचाया हुआ है कराची से, जिसकी अभी मैंने कॉल की बात की कि जब यहाँ हड़तालों की कॉल होती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थीं, बत्ताखोरी होती थी। आज तक कराची के लोग जिस तरह बल्दिया फैक्ट्री में ज़िंदा जला दिया गया, लोगों को क्या भूलें? भाई हम तो इससे बचाने के लिए आए, पीपल्स पार्टी ने इससे बचाया है और हम चाहते हैं कि हम दूसरा कराची में
بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی اسکیمیں آ رہی ہیں اور جہاں پہ کچھ تکالیفیں ہم ان بھائی بہنوں سے معذرت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ تکالیفیں دور ہونے والی ہیں. اور بہت چیئرمین بلاول صاحب کے احکامات پر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے. خبر دیں گے چیف جسٹس سندھ کے دورہ سکھر کے دوران بجلی کی بندش پر سیپکو نے 2 افسران معطل کر دیے. سیپکو ہیڈ کوارٹر سکھر سے معطلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں پرویز بلیدی سے. جی بالکل, مورو میں سندھ ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس کے دورے کے دوران بجلی کی فراہمی تعطل پر سکھر الیکٹرک پاور کمپنی نے سخت کارروائی کرتے 2 افسران کو معطل کر دیا ہے. سیپکو ہیڈ کوارٹر سکھر سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایگزیکٹو انجینئر آپریشن ڈویژن سیپکو مورو عبدالستار چنا اور ایس ڈی او آپریشن سب ڈویژن سیپکو مورو 1 بشیر احمد جنید کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن میں معطلی کی وجہ بد انتظامی اور چیف جسٹس سندھ کے دورے کے دوران بلا تعطل بجلی فراہم کرنے میں ناکامی بتائی گئی ہے. جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق معطلی کے دوران دونوں افسران سیپکو ہیڈ کوارٹر سکھر سے منسلک رہیں گے اور قواعد کے تحت سسپینڈ الاؤنس کے حقدار ہوں گے. مزید برآں متعلقہ افسران کے خلاف سیپکو ڈسپلنری ایکشن رولز کے تحت باقاعدہ محکمانہ کارروائی شروع کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سرکاری مہمان اور عدالتی شخصیات کے دوروں کے موقع پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا متعلقہ افسران کی بنیادی ذمہ داری ہے, جس میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. جی بہت شکریہ, پرویز بلیدی آگاہ کر رہے تھے. وزیر اینٹی کرپشن سردار محمد بخش مہر صدارت اہم اجلاس سندھ حکومت کا صوبے بھر میں کرپشن کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا. سال 2025 میں 22 محکموں کے خلاف 13,603 کرپشن شکایات موصول ہوئیں. اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ 1 جنوری تا 31 دسمبر 2025 کے دوران اینٹی کرپشن کی کمیٹی 1, 2 اور 3 کے 28 اجلاس منعقد ہوئے, جن میں 536 کیسز اور 328 اوپن انکوائری شامل تھی. میٹی کے اجلاس میں 23 ری انکوائری, 15 کیسز بند, 103 متعلقہ محکموں کو ارسال میں 43 کیسز ڈیفر اور 24 ایف آئی آرز کے منظوری کی گئی. سندھ بھر میں 45 نئے کیسز موصول ہوئے, جن میں 812 کیسز کورٹ میں بھیجے, 2 کورٹ سزا سنائی اور 2 ٹیرف اور 22 سپروائز وزٹ کیے گئے.